There is something which is already there in public domain. Discussion, चर्चा चालू असा, a stakeholder, and we will be taking a call after the assembly session. We have decided we will sit and we will take a decision. Everywhere there is a rumor that new app. There is a question of new app. Why new app is required? It's only that they need to go on some app. We have given them a choice. We are not going to force them get an app and go on this app. The present rate of the taxi apps get up with it will be lower than that. Like example, this 2-3 app होय 2-3 ॲपां आहा ती जे गव्हर्मेंट नोटिफाईड रेट आहा तेज्यावन कमी रेटी ते वयता म्हणून लोक ते ॲप टॅक्सीचेर वयता. आता गव्हर्मेंट अशें करपाक शकना की हायर रेट हाडून एक्झिस्टींग आहा तांकां मारून उडोवपाक. दिस वील बी टोटली रॉंग. सो वी आर गोइंग टू टेक अ कॉल ऑन दॅट कितें करपाचें. No, but that will be higher than the existing rate of this apps. There is no question of higher rate than existing rate. Even आमचो notified rate बरोचसो high आसा when you compare to other states. That was done looking at the fluctuations in petrol or diesel prices that time. Very consciously we had taken decision. I will तांकां मायज rate दिल्लो. अंडरस्टूड न्ही. आतां तेंचें कितें आहा ते सांगता एक आनी करता एक टायमार तेणी कितें सांगिल्लें हायकोर्टाचे आदेश आमी मानतले. केन्ना कोणें मिटर यूज केला म्हाका सांग. केन्नाच तुमकां खबर आहा तुमी म्हाका क्वेश्चन करता केन्नाच मिटर यूज करना म्हणजे हायकोर्टा सुद्दां ते आयकोपा रेडी ना आनी आमचे कितें आयकतले. बट गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ कॉल वीच आय हॅव स्पोकन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. एसएमसी जाताच आमी बसून हेजेरूय निर्णय घेतले. बट इट विल नॉट बर्डन द कॉमन मॅन. यू मीन टू से यू विल सी दैट द होल एक्सरसाइज इज to give affordable cheap transport to the people of Goa, including the taxis. More than the present one. No, the rate will never be more than the present one. Rather, rates have to come down. Yes. Thank you, sir. Present झाला. The Ministry of Statistics and Program Implementation म्हणटानी फिगर दिला त्या प्रमाणे 9.9% GSDP आहा. म्हळ्यार growth is at 9.9%. आमचो सरकार सांगता growth is at 14.27%. So this is completely fudged. 1,520 crore रुपीजाचो स्पेशल असिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा वो लोन वो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केलें जाल्यार हें डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवंक दिला. सरकाराचे तिजोरीक फूर पडला. फूर कसो पडला आज सांगला ते भशेन 150 कोटी जे जिंदाला कडच्यान येवंक जाय आसले ते तांणी घेवंक ना. कझिनो गोंयान लँड बेस्ड कझिनो जे आहा 10 कझिनोचे लँड बेस्ड कझिनोचे व्हिडिओ म्हजे कडेन आहा वीच आय कॅन गो ऑनलायन. ते लायव्ह गेमींग थंय चालू आहा. 10 लँड बेस्ड कझिनोचे लायव्ह गेमींग काल आमी पळयलेले आहा आनी ते थंय एरिया वाडयल्या तांणी. गॅमलिंग लायव्ह गेमींग जे फक्त ऑफ शोर जाता ते ऑन शोर चालू आहा आनी अशें रेवेन्यू येवपाची संदी सरकार चुकयता आनी आपूण कितें तरी सेटलमेंट तांचे कडेन कोण तरी करता. हें आतां म्हाका दिसता आमी ऑनलायन पोस्ट करचें पडटा. कित्याक एसेंब्लीन जर हें उलोवंक मेळना जाल्यार हें ऑनलायन पोस्ट करप हें साहजीक जाता आनी हें आमकां करचें पडटलें. आयचे परिस्थिती जर पळयल्या जाल्यार सरकारान चीफ मिनिस्टर 2.5 वरां उलयलो आनी 2.5 मिनटां ऑपोजिशनाचें आयकून फॉर कन्सिडरेशन स्टेट ताका आयकुपाची कॅपेसिटी ना. हाजे अर्थ कितें खंयची लोकशाय आहा. तुमी फाल्यां हाडटले हें बजेट ते सगळें फ्रॉड बजेट. ते फिगर्सांत फस्ट आहा तांचेच वयलें इंजीन दाखयता की फिगर्स फस्ट ना आनी म्हजे कडेन फिगर आहा आनी ताणेंच दिल्लीं आहा. फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर ताणें म्हणलां की जुवारीची ऑब्जर्वेटरी ती जी आहा ती कंप्लीट म्हणून वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिलां. खंयचें कंप्लीट जालां ते सुरवात पासून सांगूंक ना म्हणलें. जुवारीची ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट जालां ते वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिल्लें. सो अशें ते कितेंय उलयतले कितेंय सांगतले आनी ऑपोजिशनान उलोवप ना हें तांचो स्टँड आहा. म्हाका दिसता एज द 4th स्टेट मिडियान आपलें कर्तव्य करपाक जाय की हें लोकां फुडें पावोवपाक जाय. ना जाल्यार इंडिपेंडंट मिडिया तयार जातली पळय. कित्याक सगळें जर मॅनेज जावपाक लागले सगळें जर फुटीचेच पिक्चर लोकांक खपोवपाक लागले जाल्यार एक दुसरी पॅरलल मिडिया वयर येतली. ती ना येवची आसा ती मिडिया 4th पिलर आज मेरेन बरें काम केलां आनी ते फुडें दवरचें म्हणून हांव तुमचे कडेन आग्रह करता की ऑपोजिशनाचे आमदार जे उलयतात तांचे कडेन इंटरव्यू घेयात
आनी तेजे कडेन फर्दर क्लॅरिफिकेशन मागप आनी जें आज स्पिकरान केलां स्पिकराचो टेन्युअर बरो आशिल्लो आयचे हातूंत ताणें सामकी घाण केली सामकें शेण काडलें लास्ट स्टेजीर म्हाका तो आतां मंत्री जातलो भितलो म्हणून कितें तरी एक रुमर आसा भितर तो जाल्यार सुटलो कित्याक ना जाल्यार ताणें स्पिकर म्हणून एक बरें काम केल्लें आज जें ताणें सगळ्या मुखेलमंत्र्याचें आयकून जें उलोवंक दिलें ना ऑपोजिशनाक इज कंडेमनेबल एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा लेजिस्लेशन अशें जावंकूच शकना की स्पिकर कन्सिडरेशनाक येता खंयचेंय 2 पयशांचें बील पसून कन्सिडरेशनाक जर आयलें जाल्यार ऑपोजिशनाक कन्सिडरेशन स्टेजाचेर उलोवपाक रायट आसा हें करूंक दिवप ना थंय लेजिस्लेचर सेक्रेटरी ओग्गी आहा तो स्पिकर ओग्गी आहा मुखेलमंत्री थंयच्यान रोहन खंवटो सांगता कितें रे मागीर उलय म्हणून हांचे बापायचें हावज हे लोकांचें दीस इज द हावज ऑफ द पीपल इट इज पेड फॉर बाय द एक्सचेकर तूं केन्ना उलय हें सांगपी कोण कायद्या प्रमाणे कायदो फॉलो करूंक जाय हो कायदो कितें आहा कायदो आहा की तुका उलोवंक मेळूंक जाय आनी अशें ना जाल्यार विल बी फोर्स्ड टू मूव सम अदर कॉन्स्टिट्युशनल मेजर्स अगेन्स्ट देम कितें तरी करचें पडटलें ताजेर विचार करूया हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन न्ही सगळ्यांक बसून उलोवचें पडटलें Sir, Digambar Kamath said that priority has been given to each and every constituency. Is there anything specific? Ask Digambar Kamath that after having joined the BJP, does he accept that the bus stand in Margaon, which he could not complete when he was chief minister, is still a shed? And even after he joining, not even an announcement has been done. In the GSIDC part of the budget, an announcement has been done to have a bus stand in Kursharen. Today you all have seen it seems to be things going from bad to worse. It seems to be like a murder of democracy. First time in the history after a motion of vote on account, normally the opposition is given a chance to speak in all the sessions. This government, the figures that they have given, they were scared. खास करून एक दोन वस्तू तुमचे मुखार हांव मांडपाक सोदतां हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आज दिला. What does this action taken report says? In the overview, out of 446 assurances, 441 assurances have been initiated or implemented or completed. And completed mode. So when I just went through this, you look at this, highlight this. Table number 1, Public Works Department. The work of observatory towers with viewing gallery, new Zuari Bridge, work completed. आता हिंगा ब्रिज हे टावर येले काय कितें हांव म्हाकाय जेन्ना हे घुमून आयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव सपनेता काय कितें म्हाजो पोत्तो भायर गेलो पोत्तून पळयल्यार इफ यू लूक मागीर दोन पेज मुखार गेलो त्या वेळार बारीकसो नदर आयटम नंबर 42 पायपलायन फ्रॉम काराडी टू गुडी दिस इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्शन टेकन वर्क कंप्लीटेड हेजी वर्क ऑर्डर पासून दिली ना तेज मुखार गेलो पायपलायन इन चांदोर कावोरी एक्शन इनिशिएटेड वर्क कंप्लीटेड हेजी वर्क ऑर्डर अजून दिली ना तेज मुखार गेलो गिरदोलीम उदकाची लायन मुखारान गेल ना आनी हिंगाय सेम वर्क कंप्लीटेड आज बारीकशें जरी तर चोयल्यार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता दिस रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट इट सेल्फ इज अ फेलियर टुडे बारीकशें whatever was promised. First of all, it is a murder of democracy. We wanted to put our objection. Throughout the session, you have seen that the way things have been bulldozed, the way bills have been bought in without proper study. And Kaskurun, on the budget, whatever has been promised with regards to mining, when will mining restart? It looks very good to hear to the आयकपाक बरें दिसता पूण हें रीण काडून फेस्तां फुलोवपाचो जो प्रयत्न आहा ह्या सरकाराचो हो बंद जावंक ना. आज प्रत्येक क्षेत्रांनी जावं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं क्रायम जे वाडटात नथिंग हॅज बीन डन विथ रिगार्ड्स टू म्हादय. What has this government promised? It is basically things are going basically from bad to worse, and the honourable speaker, who was supposed to be the custodian of this house, is bulldozed with the thing. This government does not want to hear anything, any regrets. They do not want to hear. So Makadista, it is nothing but pushing the business full time. They have taken a vote on account, and it is basically absolutely a crisis. If you see today.
at the start, but आमचे जे opposition आशिल्ले, we will continue this. It is our duty to expose this government, which we will expose. एकूण बजेट आशिल्लें अत्यंत प्रोग्रेसीव बजेट आशिल्लें, बॅलन्स बजेट आशिल्लें आनी गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक सर्वसामान्याक दिलासा दिवपी बजेट, कसलेच प्रकारचो बोजा, कसलेच प्रकारचे टॅक्सीस अतिरिक्त घालनासतना केल्लें बजेट. म्हजे खात्यातर्फे पर्पल फेस्टा खातीर वर्ष पद्दती प्रमाणे 10 कोटी दिल्ले आसा. ह्या गेले ते वर्साचे आमी पर्पल फेस्ट केलें नाशिल्लें, कारण वी वॉन्टेड टू इम्प्लिमेंट लॉट ऑफ अदर स्किम्स वीच वी हॅड एश्युअर्ड ड्युरींग पर्पल फेस्ट. सो परत एक फावटी पर्पल फेस्टा खातीर आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन केल्लें आसा. म्हणून आमी ताच्या बरोबरच अनेक नव्यो स्किमी आमी दिव्यांगां खातीर आतां जाहीर केल्ले आसात. तातूंतल्यानय आमकां फंडींग बऱ्या प्रमाणान केल्लें आसा. म्हजे जे 5 खातें आसा त्या 5 खात्याक न्याय दिवपा खातीर बऱ्या प्रमाणान बजेटाची वेवस्था केल्ली आसा. म्हजे मतदारसंघ जालो जर जायत, मतदारसंघान भितर अनेक म्हणजे रवींद्र भवन एक बऱ्या पद्दतीचे रवींद्र भवन, एनिमल हॉस्पिटल, आमचे पोलीस स्टेशनाच्यो बिल्डिंग्स किंवा आमचे उर्मी विलेज अशा प्रकारचे अनेक अशे प्रकल्प आमच्या मतदारसंघांनी भितर आयल्यात. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक खूब मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सर रोरो फेरी हय, रोरो फेरी एक नवी म्हणजे ज्या प्रमाणे आमी टॅक्नॉलॉजीज फुडें वता त्या प्रमाणे रोरो फेरी 2 इंट्रोड्यूस जाल्ले आसा आनी ताच्या नंतर परतय प्रोविजन केल्लें आसा. सो रोरो फेरी एक नवी आमी बऱ्या प्रमाणान करतले. त्या बरोबरच रिवर नॅविगेशना भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान जे फंडींग करपाचें आसा, तशें मेट्रो आसतली किंवा रिवर वॉटर टॅक्सी अशा पद्दतीचे अनेक उपक्रम आसात. थँक्यू हय, म्हणजे सांगे, केपें अशा ह्या बाकीच्या भागांनी म्हणजे शहरी भाग विकसीत जाता आसतना ग्रामीण भागूय विकसीत जावपाक जाय आनी थंय ट्युरिजम वाडपाक जाय. म्हणून त्या प्रमाणान त्या जाग्याचेर हॉटेल्स बी घालतात तांकां 5 वर्सांची टॅक्स रिबेट्स जाहीर केल्ले आसात. अत्यंत बरे प्रकारचे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी हें बजेट करता आसतना आपलो BJPचो मतदारसंघ, काँग्रेसीचो मतदारसंघ हें पळयनासतना सर्वांगीण विकास सगळ्या भागांतलो जावचो ह्या पद्दतीन केल्ले आसा. पण सर ऑपोजिशन म्हणटा दाखयले एक आनी दिले एक ना, दाखयले एक अजून दिले ते मागीर करपाचें, फुडल्या वर्साक म्हणपाचें की दिले ना जाल्यार. कारण प्रत्येक आमदाराकय एक अलॉटेड बजेट तांणी केल्लें आसा. म्हणजे आमदाराच्या म्हणजे तुमचे जर पयले प्रोजेक्ट्स येतात ते 100 कोटीचे तुम्ही प्रोजेक्ट घालात आणि तातूंतल्यान तुमचे जातले. म्हणजे अशे बजेट केन्नाच आयलेच ना. म्हणजे आतांय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आसा की खाजीन भितर 100 कोटी निदान एका हातून भितर जे नॉर्मल डेव्हलपमेंट जाता, जे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर न्ही, तुज्या मतदारसंघांतले डेव्हलपमेंट करपा खातीर तुका 100 कोटीचें नियोजन कर, अशे पद्दतीचें बजेट आयज बजेट प्रेजेंट जालें. आयज तुमी पळयलां आसतलें बजेट सेशन जालें आनी बजेट सेशनान जो एक्सपेक्टेशन आमकां आसलें आनी जो आमी मांडपाक सोदताले, कित्याक जो डिफेक्टेड म्हणटा बजेट हांव म्हणूंक शकता, कित्याक जो डेटा आसा हो आमी फुडल्या सेशनान हें करतले, पूण डेटा जो आसा तो सारको ना आनी इम्प्लिमेंट म्हणजे नांवा पुरती स्किमी काडल्यो अशें जावपाक शकना. दुसरें म्हणजे O10 अकावंट म्हणटा तो खूब गरजेचो आसता जेन्ना आमकां ऑपोजिशनाक उलोवपाक मेळटा. आतां आयज हो पयले फावटी म्हणजे हिस्ट्री जाल्ली आसा, O10 अकावंटाक आमकां उलोवपाक पासून चान्स दिवंक ना. जो खंयचो ऑपोजिशन लिडर जावं बाकीचे ऑपोजिशन MLAs जे आसात तांकां एकूय आमदारांक ह्या O10 अकावंटाचेर उलोवपाक मेळना. आनी ही खंय ना खंय डेमोक्रेसी जी आसा, आयज महात्मा गांधी फाटल्यान आमी फोटो लायता, पूण जेन्ना सत्यमेव जयते म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हें दिसून येता की हो सरकार जो आसा हो 420 सरकार जाल्लो आसा, फोटींगपणाची हदबार केल्ली आसा आनी बायपास करपाची संवय जाल्ली आसा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट तेंच्यांनी बायपास ह्या सेशनान तेंच्यांनी रुल्स हाडले, एक रुल्स धाडून क्वेश्चन बायपास केले, मागीर तेंच्यांनी एमेंडमेंट्साक बायपास करपाक ट्राय केली. तुमी पळयता आसतलो जो बिलां हाडल्या तितूनय बायपास केलो आनी आतां O10 अकावंट जो आसा तो आमचो रायट आसा, हक्क आसा, तो बसून तेंच्यांनी बायपास केलो. आनी हें खंय ना खंय आयज लोक पळयता, गोंयची जनता पळयता. स्पिकरान अशें करपाचें न्ही, हांव नकळो स्पिकर फुडें कितें जातलें तें, पण स्पिकरान हें करपाचें न्हू. आमी पयले फावट पळयता की O10 अकावंट जो आसा हो O10 अकावंट घेवंक ना. बजेट प्रेजेंट केलें कशें म्हाज्या दिसता वन ऑफ द बेस्ट बजेट, कित्याक हांव चड हॅपी आहा, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसीक जे रिक्वायरमेंट्स आहा ते हे सारके बजेटान इन्क्लूड केल्ले आहा. फर्स्ट थिंग म्हणल्यार आमचे मोरजे कॅमान पार्किंग लॉट ऑलमोस्ट 9 कोटीचो हे म्हणजे पार्किंग आहा, चेंजींग रूम, टॉयलेट
सगळे म्हणजे टुरिजमाक जितले फॅसिलिटीज जाय तितले थंयसर तेंच्यांनी केल्ल्या. सो 90 कोटीचो तो एक टुरिजम डिपार्टमेंटा थ्रू केला. तशेंच कोस्टल तेरेकॉल कोस्टल पुलीस स्टेशन 52 crores म्हणजे थंयसर एक्चुली सारकें हें नासलें म्हणजे पुलीस स्टेशन नासलें आनी ह्या बजेटाक तेंच्यांनी नवीन कोस्टल पुलीस स्टेशन घेतला. तो टोटल कॉस्ट 52 crores. तशेंच EMC काल हांवें क्वेश्चनूय घेतलेलो लिंक रोडाचो. सो तो ह्या बजेटाक घेतला. तो लिंक रोडाचो एंटायर कॉस्ट म्हणजे ऑलमोस्ट 150 to 200 वचूंक शकता एस्टिमेट रफली केल्लो आहा. सो तो एक मेजर आमकां ह्या म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सींत एंटायर तालुक्याक लागून लागता ते कित्याक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज थंय क्रिएट जातली. ऑलमोस्ट 5000 जॉब्स थंय क्रिएट जातले. सो रोड कनेक्टिविटी बेगीन जाय जाल्यार हे जॉबूय क्रिएट जातले. इम्पॉर्टंट म्हणटात ते दुसरे EMCन तेंच्यांनी बजेटान फायर स्टेशन जे पेडण्या मार्केटान भितर आहा आनी कंजेशन जाता भायर सरपाक ते फायर स्टेशन EMCन जो न्यू ब्लॉक जाला फायर स्टेशनाक थंयसर एंटायर थंय शिफ्ट करता. म्हणजे आख्ख्या पेडणे तालुक्याचे EMC तुयेन थंयसर फायर स्टेशनाक थंय शिफ्ट करतात फूल तालुक्याचे फायर स्टेशन. आनी सगळ्यान चड खोशयेचें म्हणजे हांव रावता म्हणजे एंटायर बजेटाक हांव रावलोलो केन्ना ते मुवमेंट येतलो म्हणून. सो चड उमेद दिसता म्हाका की आनी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तेंच्यांनी 80 crores स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मांद्रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां दिला. आतां 80 crores कित्याक जाल्यार एंटायर गोंयान पयलो हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो जो इंडोर स्विमींग पूल आहा. इंडोर स्विमींग पूल आयज मेरेन गोंयान इंडोर पूल ना आनी हो इंडोर स्विमींग पूल विथ लॉकर चेंजींग रूम सगळे तांकां फॅसिलिटीज सगळ्यान. आनी एक तेचेर उमेदीची गजाल आहा की तो असो प्लॅन केला म्हणजे आमी जेन्ना 3-4 मिटिंगे घेतल्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन तेंच्यांनी प्लॅनिंग. सो आमचे इनपुट्स आनी तेंचे इनपुट्स घेवन आमी एका हेचेर येयले की इंडोर पूल आहा त्याच्या फर्स्ट फ्लोराचेर आमी व्हॉलीबॉल कोर्ट केला म्हणजे इंडोर व्हॉलीबॉल कोर्ट फर्स्ट फ्लोराचेर. सो हे प्रमाणे 80 कोटीचो ह्यो बजेट आसलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. दुसरो इम्पॉर्टंट आख्ख्या पेडण्या तालुक्यान म्हणटा तो रवींद्र भवन. तो ह्या बजेटाक घेतला. रवींद्र भवन ऑलमोस्ट 100 crores रवींद्र भवनाचो हे घेतला. सो ओवरऑल हे आमच्या मांद्रे मतदारसंघा खातीर ह्या बजेटान घेतला आनी ताका लागून चड खुशी दिसता आनी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की हो सुंदर पैकी मांद्रे खातीर बरो एक बजेट हाडला. सो वी कॅन सी हॅपी टू हियर आमदार जाल्या पासून हांव खटपट करतालो की रवींद्र भवन एकदांचे येवचे म्हणजे ते ट्रान्सफर जावप लँड एस्टिमेट करप हे इतले खुबशे गोष्टी हडल्सूय खूब येयले आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साकूय खूब हडल्स येयले. पूण एटलास्ट एस्टिमेट जावन सगळें प्लॅनिंग जाला. कन्सल्टंटान प्लॅन रेडी केल्लो आहा फक्त बजेटाक रावलेले आनी ह्या बजेटाक तेंच्यांनी घेतले. ताका लागून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद. तुम्ही ऐकलं असतली सगळ्यांनी 29,000 प्लस याची बजेट जालें टोटल. आनी ह्या बजेटीन जर तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक आमदाराक अरावंड 100 कोटी डेव्हलपमेंट दिला. 2 एक्स्ट्रा गोष्टी जे नवे ॲड केला की शिरगांवचे आमचे लयराईचे हे जात्रा आणि मडगांवची दिंडी ती शासकीय लेवलार करपाची केल्ली आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक ह्या हितून सपोर्ट केल्ले. तातूंत जर पळयशात इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क कितलेशेच इन्फ्रास्ट्रक्चराक केला. खास करून आमच्या बिचोलेन एक म्हणजे तो आमचो बस स्टँड सबच्या खातीर एक्स्ट्रा फंड अलॉट केल्लो आसा. दुसरें आमचें एडमिनिस्ट्रेटीव भवन कम कला भवन ताका 57 crores दिल्ले आसा. सो ही जी आसा ती एक्स्ट्रा प्लस एट द सेम टायम आमचे जे 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताका 83 crores दिल्ले आसा. बाकीची ही धाकटी कामां आसात पण ही जी आसा ती कामां जी व्हडल्या लेवलाचेर केल्ली आसा. प्लस एक स्कूल आमच्या पुनर्वसनाक शाळा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान थंय अरावंड 4 कोटी दिल्ले आसा. बाकीचे जर तुमी पळयशात जी आतां पेन्शन आमचे जे पेन्शनर्स आसता तांची सुटसुटीत जावच्या खातीर ती पेन्शन कशी सुटसुटीत जातली ताचेर सरकारान विशय घेतलो आसा. वेदर इट इज हेल्थाचेर खुबसो भर दिल्लो आसा आनी हेल्थाचेर भर दितना GMC प्लस दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कशी ऑपरेट करतली तांचो इम्प्रुवमेंट करतलो हाचेर आसा. पुलीस डिपार्टमेंटाक अरावंड 1,100 कोटी दिल्ले आसा. मोस्टली ते एक्सपेन्सेस तांच्या वतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. जेलांत जंय आमचे जेलीन घातलेले जे प्रिजनर आसा तांचो बरो डेव्हलपमेंट जावन ताका स्कील डेव्हलपमेंट म्हणजे हाफ आउटडोरचे जाल्यार हे आसता तशें ती फॅसिलिटीज दिल्ली आसा. ओवरऑल इट्स अ गूड बजेट. एक लोकांक अशी काय ना की भूलभुलैया बजेट ना. IT डिपार्टमेंटाक हें केलें सिन्स हांवें IT घातलें थोडेशा महामंडळान की आनी हें जावपा जाय
प्रोग्रेस जावपाक म्हाका फंड दिल्लो आसा काजू फेस्टिवल सेलिब्रेट करच्या खातीर 4 कोटी दिल्ले आसा पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट करच्या पर्पल फेस्ट खास करून नमोद करता कित्याक स्टेट अरावंड 10 कोटी केल्ले आसा सो त्यामुळे अशें कितलेच कडेन हें केल्लें आसा पेडण्या खातीर नवीन रवींद्र भवन केल्लें आसा बजट एकदम बरो जालो आहा हांव पयले आमचे मुख्यमंत्र्याचे आभार मानपाक सोदता की तेंच्यांनी जो डिसिजन घेतलेलो आसा म्हणजे आमचे जे 2 मोठे सण दामोदर देवाचो गुलाल महोत्सव आनी शिरगांवची जात्रा हे दोनूय जे आमचे गोंयचे सण म्हणून जे घोशीत केल्ले आहा त्या बद्दल हांव मनखाजानसून दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानता तशेंच जे बजट जाल्लें आसा हे बजटांत जास्तीत जास्त आमकां जी भर दिल्ली आसा मया खातीर हिंटरलँड टुरिजम डेवलप जावपाक जाय ह्या खातीर जी भर दिल्ली आहा तेका लागून हांव मान्य मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता आमच्या मया मतदारसंघान जी विकास कामां चालू आसा त्या विकास कामाक लागून जे पयशे दिल्ले आसा ते म्हणजे मुख्यतः रोरो फेरी जावपाक लागून सारकें कंपनी दिल्ले आसा तशेंच आमकां एक बरो आरती स्पॉट जावचो सागरमाला प्रकल्प जसो आसा तशेंच त्या दारव्या ह्या गांवांचेर एक बरो प्रकल्प जावचो 10 कोटी आमच्या हिंटरलँड टुरिजम ह्या माध्यमांसून डेवलप करपाक जाय तशें आनीक जे अनेक प्रकल्प जे आसतले त्या प्रकल्पाक जे पयशे दिल्ले आहा त्या बद्दल हांव मान्य मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता. I think CMS, I should congratulate the Honorable Chief Minister having provided a beautiful budget, a wonderful budget, talking about all-round development of Goa at the same time talking about Swayam-Purna. So when we talk this part, especially I am happy about the tourism department, which is the industry for the state of Goa, where economic-wise tourism contributes to about 16.43% of the GDP and takes care of about 35% of the employment. ताजे खातीर योग्य तरेन ताका सपोर्ट दिवप हे खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. जे विचार लास्ट 2 वर्सां घेतले आमी क्रूज टुरिजमाचेर फोकस, कन्वेन्शनाचेर फोकस, माय स्टेचेर फोकस, एडवेंचराचेर फोकस, इको टुरिजमाचेर फोकस, हिंदरलँडान कितें वाडोवप हातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंटूय चॅनल जातलो आनी सपोर्ट सिस्टम एरियाज मेळटले. विथ द होल थॉट म्हाका दिसता आज इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या एरियेन करपाक सरकारान मुख्यमंत्र्यान खूब हेल्प केल्लो आसा. स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी जेन्ना भर घालो एकादश तीर्थाचेर उलयले, रिजनरेटीव टुरिजम उलयले, ताजेर आमकां आज सपोर्ट दिल्लो आसा मुख्यमंत्र्यान. जातूंतल्यान आमी सगळे विचार जे गांवा पर्यंत देवळांचे जावं बाकीचे जावं हे व्हरपाक फुडें मेळटले. बाकीचे आमचे डिजिटल डोमेनाचेर वर्किंग स्टेशन्स बोललेले ताजेर आमकां भर दिल्लो आसा. एंड व्हेरी इम्पॉर्टंटली डबल इंजीन सरकारांतल्यान पर्वरी टावन स्क्वेअर जावं नाजाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज नेवल म्युझियम आनी एन्सिलरी फेसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कमिंग एट फर्मागुडी, which will be a big boost to the overall Goa thought process of changing that perception when we talk of Goa beyond beaches, and also talk about more part of spirituality, wellness, other things. It's a very clear boost to us. Medical tourism, wellness वाडयता आसतना गांवांनी न्ही रुरल एरियांनी 3-star हॉटेल नाल्यार हें करतले तांकां सगळे इन्सेंटीव जे तयार केल्या इट्स क्वायट युनीक इन नेचर. आनी आयटीकूच तांणी सपोर्ट दिल्ल्या खातीर एज द मिनिस्टर फॉर दिस कन्सर्न डिपार्टमेंट आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज टुरिजम ड्रायव्स द इकॉनॉमी एंड टुरिजम ड्रायव्स एम्प्लॉयमेंट. पूण हें करता आसतना ओवरऑल बजेट दिलें जाल्यार सगळ्या सेक्टरान ताणें ज्या तरेन एब्सोल्युटली फ्रॉम कॉपरेटीव एग्रीकल्चर एवरी एरिया जी कवर केल्ली आसा तातूंतल्यान व्हेरी क्लियर आसा की लास्ट मनशा पर्यंत ताका पावपाचो प्रयत्न आसा. एंड दिस वील एन्श्युअर दॅट द बजेट इज स्वयंपूर्ण and ensuring that every person is being taken care of. Infrastructure wise, I am very happy with the type of support given to the department. Okay. Thank you. आनी थिंगा बसून एक धाकटेशी बजेटा वयल्यान एक कविता बरयली ती देखून उलोवपाक मेळना आमकां. लोकांक आतां कळों जाय न्हू हें बजेट म्हळ्यार कितें. हांव सदां म्हणटा आमकां सदां भितर म्हणटा तें दाखयताय माउंट एवरेस्ट आनी दिताय मोती दोंगर ह्योच खबरो येतल्यो. सो एक धाकटेशें रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाव द बजेट इज लायक दीस. आय प्लेज ऑफ ग्रोथ एट 14 हाय, crores for water, roads to ply, yet 23 showed a deficit shrink, not by will but receipts in pink. म्हणजे 2023 डेफिसीट दाखयला. रेसिट्स जे आहाय ते पिंकान आले तितून कांयच ना. सिवर ड्रीम्स एंड ट्रायबल शियर, past vows linger, half met here. Fields still thirst, the figures boost. Will 25 bloom or फेड टील मोस्ट. आज हो जो बजेट दिला तो दाखोवपाक व्हेरी नायस, व्हेरी बीग बजेट. PWD रस्त्यांचे पयशे सुबेज घायलो आहे. तेजे भायर आनी खंय व्हडलेशे पयशे नाय. तूं चुपाक गेलो जाल्यार न्हंय साफ करपाक पयशे नाय.
चोवपाक गेले जाल्यार पोस्ट लायन जी आमगेली इरोड जायत आहा ते सांबाळपाक पयशे नाय द एंटायर कोस्ट लायन फकत नेदरलँड्सांच्यान एक टीम येयलो आहा तेजी तो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट करपाक उलयताय तेन्ना म्हळ्यार कोस्ट लायन उडोवन वयतली तुगे पायलट प्रोजेक्ट जाता म्हळ्यार एड्युकेशनाचेर घालपाक पयशे जाय आसले गेल्या वर्साकूय सांगलेलें आतां 20-25% ऑफ द बजेट शूड हॅव गॉन ऑन एड्युकेशन तें जालें ना तुजो जर WRD रिसोर्सीस तुजे जाल्यार ते वाडपा जाय आसले WRD तें जालें ना सो एश कोन्न जर प्रत्येक पोर्टफोलियो तुवें चोयलो आम टुरिजम डिक्लायन जाता म्हणून टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर बुस्ट करता जाल्यार प्रत्येक बिचाचेर प्रत्येक टुरिजम एरिया एमर्जन्सी सेंटर्स पेट्रोलिंग स्टेशन्स हें सगळें करपाक पयशे जाय आसले सो तुम चोयलें जाल्यार हें ओवरऑल बजेट जे फिगर्स प्रेजेंट केले ते कांयच ना आमकां पयलो सेकंड इयराक MLA फंड म्हणून आसलो तो MLA फंड काडून उडयलो आनी गेल्या त्या वर्सा एक प्रपोजल येयलो की 40 crores PWD इंटू 40 crores एक असेंब्लींग तुज्यान काम करूंक जाता आतां तोच प्रपोजल रिड्रेस केला आनी 100 crores इन एन असेंब्ली म्हणजे एक आमदारा 100 कोटी तितून तूं PWD रोड्स कर सगळें कर सो फायनली द प्रोसेस इज द सेम फायल वयता ती पास जायना आनी पास जावपाक 1.5-2 वरां लागले सो प्रोसेस कमी जालो ना फकत फिगर्स दाखयले वी वील डू आवर बेस्ट दॅट वी वील रन वी वील ट्राय टू पास आवर फायल्स दॅट वी हॅव डन इन दीस इयर and we will try to see that maximum execution जावपाक but overall it is a very ambitious budget but ambition आशिल्लें न्हू पोटां पडा पेपराचेर पयशे दाखयले जाल्यार ते पोटां पडयना ते रस्त्यार येवन ते पयशे घायले लोकांक पयशे पावयले 1,500 आहा तो 3,000 केला ना गॅसी सिलिंडर हांव सकाळ वयता आसतना सांगलोलें तेणी सांगलोलें गॅसी सिलिंडर फ्री दितले म्हूण हे बजेटाक फ्री दिवपाक गॅसी सिलिंडर घायला ना तारवट्यांक हे पयशे मेळपाक ते टायमार मेळ्ळे ते वाडयले ना सो हें सगळें कांयच जालें ना म्हणजे बोडसां पोटां पडपाक कांयच ना हिंगा पेपराचेर पडपाक व्हडलें हा क्रूज बाब तुमी कितें म्हणटा म्हाका दाखयलो आतां बजेटान दाखयलो तें व्हडलें अशें फाटल्या वर्सांनी दाखयलो आतां इम्प्लिमेंट जातलें काय जावपा ना तें खबर ना ते एक्चुली कामां जावपाक जाय आतां तुवें सांगलें ते भाशेन त्यो फायलो फास्ट मूव जावन फास्ट जावन काम सायटीचेर जावपाक जाय सांगलें पळय पार्टी आमकां 2.5 crore दिल्ले एक MLAचे त्यो आजून फायल थिंगाच आहाय भोंवता आहाय तेजे फाटल्यान 40 crore दिले म्हणले आतां एक 100 crore म्हणटा फायलो मूव जावन ती काम जावपाक जाय काम जालें जाल्यार ओके ना जाल्यार परते लोक म्हणटा कित्याक तुका 100 crore दिलो हाय कितें केलो सो हें काम फास्ट जावपाक जाय हें फकत उलयलें म्हूण जायना सो आतां 3 वर्सां जालीं हे वर्सां तरी हीं कामां आमची फायल मुवमेंट फास्ट जावन हीं कामां इम्प्लिमेंट जावपाक जाय उरलेल्या 2 वर्सांनी 100 CR जातले न्ही फायल घातलेले हे आतां सगळे 100 crore म्हणजे सगळी डिपार्टमेंटां लास्ट टायम 40 crore दिले फॉर PWD फकत रस्ते करपाक पूण आतां 100 दिल्या ती सगळी डिपार्टमेंटांचो त्यो आतां फायलो आहाय कितल्यो घायलेल्यो आहाय त्यो जाल्यो जाल्यार रोखडे जातले फास्ट जाल्यार त्या 100 crore रोखडे काबार जातले थँक्यू सर थँक्यू